An bɛ fɔlɔ ka ɲininkali fɔlɔ di TV Sirifila journaliste ma n'o ye Badini ye. Jama salam alaikum. Ne tɔgɔ ye Amidu Badini, Sirifila TV Bamako, Mali. Sani ka don kuma na a ka di n ye n ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma Seyid Sirif Usmani Madani Hayidara ka d'a ka cɛsiri la mun ni diɲɛma bɛɛ y'a seere ye n'o de ye k'a fɔ diinɛ o ɲɛɲuman bɛ se ka faamuya mɔgɔw fɛ cogo min na kelen ani filanan jama hakɛto bɛ kuma na komi n y'a fɔ cogo min na sani n ka don kuma na a ka di ye n ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin fa ni karamɔgɔ ma a Seyid Sirif Usmani Madani Hayidara ka d'a ka wulikajɔ la sanga ani waati cogo min na diinɛ ɲɛɲuman o bɛ se faamuya mɔgɔw fɛ kelen filanan n'o de ye jigitugu wale caman ye adamadenya sira kan i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ a ka laseliw kɔnɔ cogo min na kira kun kan kuranɛ kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Mamadu i ma ci fɛn wɛrɛ kama n'o de ye adamadenw bɛ se ka hinɛ sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ nin y'a tile 4 jate a bɛ taama na Burkina Faso jamana kɔnɔ kabini bisimilali koloko n'o ye dancɛ ka na Korodara Bobo Julaso fo ka taa bila Wagadugu la n'o kɛra Kumawole ɲininkali min ne bolo karamɔgɔ o de ye k'a fɔ a ka nin taama in na Bobo Julaso Burkina jamana kɔnɔ o de kɛla mun diyara aw yɛrɛ ye kelen filanan o de ye k'a fɔ ka ye jamana wɛrɛ faamaw de y'a jateminɛ karamɔgɔ bɛ wulikajɔ la sanga ani waati cogo min na Mali jamana bɛ se ka basigi sɔrɔ ani Sahel jamanaw bɛɛ bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na masalaw kɛlen kɔ ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa jɔnjɔn ka se ka di aw ma n'o ye Chevalier de l'Ordre National ye karamɔgɔ ka ye jamana wɛrɛ faamaw bɛ y'o jateminɛ est-ce que o ti farafaga ko fɔ ka bɔ an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ n'o ye Mali ɲɛmɔgɔ ye ni ɲininkali fila de ne bolo hakɛto bɛ kuma na. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. An bɛ fɔlɔ min na ka sɔli kiraba in kan ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dungo sanumanw kan ni sahaba ɲuman. N'an bɔra yen an balimakɛ ka ɲininkali fɔlɔ ni o de ye nin taama in na mun de bɛ yen min ye ne yɛrɛ nisɔndiya n b'a fɔ a ye alihamudulilayi n bɛ ala fo nin taama in na ne ma dan sɔrɔ min na fiyewu o de ye Burkina karamɔgɔw u ye an kunbɛn cogo min na ani u y'u bolo dayɛlɛ an ye cogo min na ka silamɛya badenya ani silamɛya kanu yira an na k'a yira an na an ma bɔ yɔrɔ si an ka so kɔ wa an mana yɔrɔ si an ka so kɔ alors n ma dan sɔrɔ o de la o de diyara n ye kojugu parce que ni silamɛw sera ka ɲɔgɔn kanu o bɛ kɛ exemple ɲuman de ye u nɔfɛ mɔgɔw ye n'olu y'o ladege ni kanu sabatira mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ala bɛ hinɛ aw la mais ni kanu tɛ yen ala ka hinɛ tɛ yen mana min bonyana ne bolo fɛn bɛɛ ye o ye an karamɔgɔw y'an kunbɛn cogo min alors a bɔra ka min fɔ laban na a bi sɔrɔ ale ti Mali la walima a ti Mali ko kalama kosɛbɛ ne décoré président de la République fɛ Bamako n'o ye Mali président ye o kɔfɛ décoration caman kɛra an ye Faransi fɛnkɛ tɔgɔ Sénat Faransi Sénat mɔgɔw fana ye décoré ka na fara an ka président ka bi n'o ye Burkina Faso ɲɛmɔgɔ ye alors an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u sara bɛ ala de bolo ala sago i sago. An bɛ question di journaliste ma an b'a tɔgɔw ta ka sabu kɛ mun ye an karamɔgɔ bi journaliste ka ɲininkaliw t'o yɛrɛ bolo a ka d'u ye cogo min na k'a kɛ an ba bɛ yan nɔ an bɛ kuma di ale ma o bɛ k'a la question bisimila i bɛ tɔgɔ ni jamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aminata Sani. Ni ka kɛ journal la ni tɔgɔ ko Burkina 24.
ɲininkali fila de tun bɛ fɛ k'a lase an karamɔgɔ ma a fɔlɔ an y'a jateminɛ ko silamɛya jɛkulu bɛɛ kɔnɔ ansa kelen de bi sira di musow ma u ka jama wajibi i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogo min na donc o tuma na ansa bi cɛ ni musow ka kelenya de yira la wa a filanan a ye conférence dɔ kɛ Mali la le 21 san'a ka yan o conférence ɲɛsinna ka taa bɛnkanni min bi kɛ musow kan est-ce que a bɛ se ka sigi o kuma ninnu dɔw kan walasa karamɔgɔ tɔw fana k'a mɛn ka ladilikan ɲuman di cɛw ma pour que dɔ ka bɔ musow ka bɛnkanni kan. Aja n b'i fo i ka question ɲumanba don tiɲɛ don ansaru islamiya u bi musow yamaru u ka kuma o muso ɲɔgɔn fɛ k'u bilasira sariya y'o de ɲini parce que fɛn dɔw bɛ yen hali alakira sallallahu alaihi wasallam musow kun bɛna question dɔw poser a kunna mais a b'a jaabi an ba Aisha de ye an ba Aisha ta k'a ɲɛfɔ musow ye parce que fɛn dɔw bi musoya kɔnɔ o ka ɲi musow ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ cɛw kan o la ni musow sera ka kalan kɛ ka se ka ala ka ɲinitaw dɔn o la o bɛ se ka kuma n'u muso ɲɔgɔn ye ka se yɔrɔ dɔ la k'o fɔ wajuli la munna o de kama ansaru y'a cɛsiri ka se ka musow former u ka se ka diinɛ faamu ani gundola ko minnu bi musoya yɛrɛ kɔnɔ ni silamɛya kuman'u kan u bɛ se ka musow bilasira n'o ye cogo min na o ye diinɛ de baara ka kan ka kɛ n'a ye cogo min na bon i ka ɲininkali ni o ye musow an ye conférence min kɛ sisan musow kɔlɔsili la bon hali wula in na furusiriyɔrɔ la n da sera a ma muso ye fɛn dɔ de ye a ka bon ala bolo maa o maa ye muso bonya ala b'i bonya muso man dɔgɔ muso ka bon ala bolo kojugu alors furu la n'i ye muso ta sariya bɛ min ɲini fɛ i ka hinɛ na n'i ye silamɛya sariya yɛrɛ lajɛ muso bugɔ yɛrɛ tɛ silamɛya sariya la fiyewu n'i y'a fɔ silamɛ dɔw bɛ kabakoya muso bugɔ t'a la mais kira dun ko n'a sera dɔrɔn i ka muso bugɔ mais n'an y'a lajɛ an b'a sɔrɔ bugɔli tɛ parce que kira ni muso fɔra ɲɔgɔn kɔ i k'a bilasira fɔlɔ ka hakili ɲumanw d'a ma mais comme adamaden ye qualité o de parce que kalan ye adamaden qualité kɛ 4 de qualité fɔlɔ n'a ye kojugu kɛ n'i y'i ɲɛ kɔmi dɔrɔn a b'a dabila qualité filanan i b'a fɔ a ye heyi n'o kɛra a b'a dabila qualité sabanan i b'a fɔ n'i m'a dabila n bɛ bere ci i kun o b'a dabila mais qualité 4nan f'i ka bere ci a kun de munna adamaden ye nin qualité 4 ye bon i muso n'i y'a sɔrɔ i b'i jogo don a la k'a lamɔ mais ni a fɔra ɲɔgɔn kɔ sariya ko i k'a bilasira k'a waju n'a m'o mɛn dun o tuma na i ka dilan tigɛ a la bon n'a m'o fana mɛn ko i k'a bugɔ ko mais n'i b'a bugɔ i kana ɲɛda bugɔ i k'a bugɔ wa busa nɔ kana y'a la busa nɔ kana y'a la bon n'a fɔra i ka mɔgɔ bugɔ busa nɔ kana o kɔrɔ a fɔra de ko bugɔli tɛ yen sinon n'i dimina kɔni hali ni busa tɛ bolokuru nɔ na ye mɔgɔ mais sariya ko nɔ foyi nɔ kana y'a la k'o ye bugɔli ye wa a ɲɛda tɛ bugɔ o kɔrɔ a tɛ bugɔ munna muso sariya ye muso bonya kojugu o la mɔgɔ ye silamɛ ɲuman ye i kan k'i muso bonya parce que hali ni hinɛ ni muso la ka hɛrɛ k'a ye par exemple a bɛ kini de dun don o don mais i y'a ɲininka bi mun ka d'e ye bon garibuw bɛ min dɔn a ko sɛ de ka di n ye bi i ye sɛ san ka na d'a ma sariya la i muso de don
n'a ye sɛ dun e yɛrɛ bɛ nisɔndiya mais o bɛɛ kɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam i muso la kɔntani min kɛ a bɛ sɛbɛn de ko baraji don k'i ye ɲuman kɛ lahara ala b'i sara i ka famille nisɔndiyara mais baraji de bɛ ka sɛbɛn i ye k'i ye ɲuman kɛ ni maa o maa b'i yɛrɛ kalama i kan k'i muso bonya i kan k'i muso bonya parce que n'i y'a kɔlɔsi n y'a fɔ bi du caman bɛ yen hɛrɛ bɛ k'u kɔnɔ mais après hɛrɛ bɛ bɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ muso tɔɲɔlen de don n'i ye muso furu k'a tɔɲɔ ala ka jɔn de don se tɛ ale ye mais ala t'a tu i yɛrɛ la o la aja n bɛ fɛ k'a f'u ye muso ka kan ka kɔlɔsi muso ka kan ka nɛgɛ mais muso fana ka kan ka sabali n'a fɔra a ka dan yɔrɔ dɔw la a ka jɛn n'o fana ye a ka dan ye mais bugɔlikɛlaba ninnu ni mɔgɔ jogina ninnu ani jusqu'à ka taa se fagali ma i bɛ taa sɔrɔ a diinɛtigi ka dɔgɔ dɛ a diinɛtigi ka dɔgɔ mais a bɛ taa se o ma yɔrɔ min na fana o b'a sɔrɔ dan dɔw bɛ yen o sɛbɛkɔrɔ sagonen don ala k'an bɛɛ kisi o ma sɔli ala rasul an bɛ kuma di Sidiki Milo ma Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Ne tɔgɔ ko Sidiki Milo, télévision du Burkina. Jate. Ne ka ɲininkali an ka jamana saba ninnu ta Sahel jamana ninnu. Yala bɛnkankɛlaw bɛ yen u bi tiɲɛni kɛra. Jate. Ale min fana ye ala nɔgɔ ani bina nɔgɔ ye. Ale ka miiriya taara an bɛ se ka mun de kɛ pour que quand même bon. Jate. Sɔrɔ ka wuli ka ban kan. Ala k'i bara a diyara n ye mɛsi n ce an bɛ min fɔ o la dɔrɔn anw bɛ min faamu fɛn fila de don a fɔlɔ ye min ye sensibilisation a filanan ye min ye diinɛtigiw ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye parce que anw fɛ yan tiɲɛnikɛla tɛ se ka na tiɲɛnikɛla dunan ka na fɛrɛ jamana yɛrɛ ma fo a ka jamana denjugu dɔw sɔrɔ n'a ye olu sɔrɔ ka fara a kan a ye man di parce que ni i ni jamanadenw bɛ baara la i ye man di o bon dekun min bɛ an ka jamana ninnu kan fɛn min bɔra kɛnɛ ma ka na u sera ka jamanaden yɛrɛ dɔw sɔrɔ ka bila u yɛrɛ la mais mun b'o kɛ diinɛtigiw y'u da de parce que an ka silamɛya sira kan ala yɛrɛ ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye mɔgɔ kelen faga k'a sɔrɔ i m'a faga fo a ye fagali kɛ ko ala b'i juger de k'i ye diɲɛ bɛɛ faga o ye kuranɛ kumakan de ye mɔgɔ jumɛn bɛ se k'o kalan k'o dɔn k'i dalen bɛ ala la ko i bɛ sɔn ka nin bɔ tugun a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ bon mais karamɔgɔ caman bɛ yen n'u bɛ wajuli kɛ parti défend de don nin taabolo in de ye ne ka diinɛ ye n b'o de défend n bɛ mɔgɔw wele ka na ye mais ala yɛrɛ ka tiɲɛ bila la ala kira sɔrɔ silamu ka tiɲɛ bila la diinɛ yɛrɛ tiɲɛ bila la bɛɛ bi kɛlɛ kɛ n ka jama sɔrɔ n ka taabolo la n ka jama sɔrɔ n ka taabolo la mais an ka jama ɲini ala ka sira kan o dɔgɔyara parce que mɔgɔw y'a jateminɛ n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn i ko man di mɔgɔw ye mɔgɔw bi ba i la bon olu dun bɛ fɛ mɔgɔw ka sɔn o la peut-être u ka diɲɛ propre intérêt kama mais o bi ban o bi ban saya b'a ban i bi segin setigi ala de ma an b'o de f'u ye tiɲɛ fɔ ti mɔgɔ ban mɔgɔ la parce que tiɲɛ ye ala de ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala kama ni ye ala b'a sara o degunba de bi an ka silamɛya yɛrɛ kan bi parce que an ye silamɛya kɛ dɔrɔn taa seli an ni karamɔgɔw bi ɲɔgɔn na nin de la seli nin dɔrɔn de bɛ yen oui mais ala de ko an ka seli mais ala min ko an ka seli jɔn de ko a ye jɛnɛya dabila alors mais pourquoi i bɛ seli ta k'o to yen a bɛɛ ye masa kelen kumakan de ye a ye seli ala ko ten a ye hasidiya dabila ala ko ten a ye ɲɔgɔn juguya dabila ala ko ten e bɛ se ka dɔ ta k'a tɔ to yen cogo alors mais min ka nɔgɔ an bɛɛ ma o de kɛra seli in ye ni wula ni ko ala ko wari dɔrɔn i kunbere yɔrɔ ko silamɛ don
a bɛ mɔgɔ faga a bɛ wali nafolo détourner hasidi do dabali jugukɛla do mais o si t'a tiɲɛ n'a bɛ seli dɔrɔn k'a banna n de ye diinɛ in tiɲɛ mais kira y'o de fɔ sɔrɔ a ko silamɛya ye étage de ye a ko mais a bɛɛ bɛ kari-kari k'a ban pewu a ko Seydina Umaru ma i b'a dɔn silamɛya tɔ bɛ to min ya Seydina Umaru ko ala n'a ka kira a ko foyi tɛ t'u bolo seli in kɔ k'a kɛcogo ɲuman yɛrɛ tɛ oui mais u bɛ kuranɛ kalan fo i bɛ kasi u b'u kunbere minɛ f'u bɛ yɛrɛ mais a kɛcogo ɲuman tɛ kɔrɔ ye di min b'a kɔnɔ haramu don a bɛ bɔ salamu bilayɔrɔ la fana a bɛ taa tiɲɛni daminɛ mɔgɔ kɔrɔ fɔ kuma jugu fɔ hasidiya ou bien wari b'a kun kɔngɔ b'a balimaw faga u bɛ taa kaso la a mago t'u la ko seli bɛ mun ye foyi n b'a fɔ n balimakɛ ye pour que nin daga ka bɔ an da la a ma nɔgɔn dɛ parce que a mago bɛɛ fo ka jamanaden yɛrɛ de sensibiliser i ka jamana na a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn jamana ko banna mais anw denmisɛnnin sisan an filɛ yɔrɔ min na n'i ye kuranɛ papier binnen ye i bɛ girin k'a ta silamɛ ɲuman bɛɛ n'i ye kuranɛ fɛn ye dugu ma dɔrɔn i ka fɔlɔ i bɛ girin de k'a ta de mais anw denmisɛnnin ma Mali drapeau tun b'an bolo ten de bilahi n'i ye drapeau ye dugu ma dɔrɔn i bɛ girin k'a ta parce que a b'i n'a fɔ e yɛrɛ de bɛ dugu ma u ye mɔgɔw kalan o de la o y'a sɔrɔ denmisɛnnin u bɛ fɛn dɔ kɛ ko pionnier ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan fitininw k'a k'i n'a fɔ sɔrɔdasi ladegew ka faso kalan o la ka k'i faso fɛ bon o hakilila bɛ maa o maa na hali n'i kɔrɔbayara n'o ye n'i ye faso drapeau ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ ka kuranɛ de ye bon i sera ka drapeau bonya jeni ka ma faso o tigi bɛ sɔn k'a faso feere tuguni ka marifa ta k'a faso faga a ma nɔgɔn dɛ parce que fo an ka segin an kɔ de mais ɲinɛn kɛra faso yɛrɛ kanu kɔ mun nana sisan wari bɛ sɔrɔ cogo di ne bɛ kɛ député safurula ne bɛ kɛ député ou bien ne bɛ taa ɲɛ cogo di n bɛ faso mara cogo di n bɛ kɛ ministre ye cogo di bon bɛɛ girinna o kan mais faso yɛrɛ ye mun ye o tora ye o de dekun b'an kan fo de ka faamu fɔlɔ diinɛtigi minnu k'u ta ye tiɲɛ ye u ka se ka ala ka tiɲɛ fɔ ka jamana denw sensibiliser n'o nin daga bɔ man di an dara dɛ an kalifalen bɛ ala de ma an kɔni b'a ɲini ala fɛ ala ka nin ko in wuli ka bɔ sinon a ma nɔgɔn dɛ ala k'an dɛmɛ sanu voilà Brahima Sanu RTV Bobo de la Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An bɛ guide fo remarque dɔ bɛ nana kɛ Bobo bibi na di mana taa yɔrɔ yɔrɔ lu min kɔnɔ chef la télévision de filɛ nin ne yɛrɛ sigilen yɔrɔ min an ka tanti dɔ bɛ kɔrɔkɔ ni ne mana se n b'a fɔ ko ka nin chaîne ta u b'a fɔ k'olu chef da bɛ filɛ la au départ ne yɛrɛ tun bɛ dimi fɛ mais lon dɔ la u nana guide ka histoire dɔ fɔ a taara dɛmɛ du gouvernement ma 6 millions et c'est pas pour aider le gouvernement à lutter contre le terrorisme du coup le kɛra n'i mana taa yen tuma tuma chef la et puis an y'a mɛn ko guide bɛ nana Bobo quartier perdu dɔ bɛ Bobo kɔ ka yan fɛ yen an ye denmisɛnninw ye u bɛ bari ko pusera u ye ji feere casquette b'o kunna ayidara ne y'o ɲininka ko a bɛ cɛ dɔ an t'a dɔn mais a ka d'a ye o k'a bɛ nana Bobo moi mais j'étais dépassé c'est pour dire que c'est la même qui travaille à Bobo ici pour le réseau là il faut les féliciter on ne va pas citer les noms merci Guiré écoute vraiment c'est les gens qui font un travail formidable merci ça c'était un encouragement deuxième question est-ce que Guide a été surpris pour la distinction honorifique Nicaragua. Voilà, en attendant de le Yann pour Adamna, quoi qu'à savoir à quoi toi, mais pas an karamɔgɔ an b'a fo vraiment k'a féliciter a ka nin kumakan ninnu na ni ala sɔnna ala b'a sara fana vraiment c'est-à-dire min ka bon mɔgɔw bolo o ye médaille de ye mais médaille in ma bonya ne bolo a kɛcogo de bonya n'an bolo a kɛcogo ye mun ye an ba dɔ de tagara a nɔfɛ Mali la n'o ye ministre ye
k'a fɔ a bɛ fɛ ka dugawu dɔ organiser jamana ɲagamina pour que ala bɛ se ka hinɛ jamana na ka se ka nin tɔɔrɔ in bɔ an kan y'a dɔn Mali la don o don an b'a la misiri dɔw b'a kɛ nin don in dɔw b'a kɛ nin don ala an tɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ de bɛ ala wele la ne ko nin ye kuma ɲumanba de ye Mali Burkina bɛɛ ye jamana kelen ni tɔɔrɔ bɛ yan n'a ma ban a bɛ se yan ni tɔɔrɔ bɛ yan fana n'a ma ban a bɛ se yen n ko nin diyara ne ye kosɛbɛ alors ne nana a ka wele de la président y'a kanu ka ne ye n tagara a y'an kunbɛ cogo min na ni nisɔndiya ye ne ma dan sɔrɔ o de la médaille tɛ médaille tɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye an kunbɛ cogo min na k'an reçoit cogo min na ka baro kɛ ni an ye cogo min na ne ma dan sɔrɔ o de la o kɔfɛ a y'an ci ministre ma n'o y'a ka territorial ye an tagara ye o fana barama yɛrɛ kun bɛ yen o fana y'an kunbɛn c'est-à-dire i b'a fɔ mɔgɔ baden tununi na i y'a ye tu vois bon ne ma dan sɔrɔ ninnu de la quoi de plus an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Wagadugu olu y'u ka baara bɛɛ bila an nɔfɛ k'a bila an nɔfɛ gazan tɛ président yɛrɛ sigilen ɲɛna an ye baara ɲuman minnu kɛ Ansaru ye baara minnu kɛ kamalen da donna na k'a bɛɛ ɲɛfɔ président ye fo président ko k'o ye gouvernement kɔnɔ dɛ parce que ko docteur b'an bolo o ko tɛmɛnen kɔ bankiw b'an bolo o ko tɛmɛnen kɔ télévision b'an bolo an yɛrɛ ka radio b'an bolo diinɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ ka nin ɲɛfɔ président ye mɔgɔ wɛrɛ kan ne ma dan sɔrɔ ninnu de la mɔgɔ bɛ se ka bonya dɔ kɛ mɔgɔ ye k'a bɔ i kɔrɔ mais mɔgɔ yɛrɛ minɛ cogo o de bɛ to mɔgɔ kɔnɔ n bɛ fɛ k'o de kɛ k'i ka kuma jaabi ala sago i sago ne tɔgɔ ko Ablaye Ouattara ne ye RFI Manekan ka lasigiden ye Bobo Dioulasso o la sani ne yɛrɛ ka ɲininkali ka na an jɛɲɔgɔn minnu bɛ rédaction na ni o tun bɛ Paris o taara Dakar sisan olu yɛrɛ y'o ka ɲininkali ci an ma WhatsApp la ko ka karamɔgɔ ɲininka a ko a fɔlɔ a ko karamɔgɔ nana Burkina ani olu b'a lɔn ko a bɛ ala deli kɛ saga ani wagati bɛɛ jango hɛrɛ ka na Sahel yanfan na a ko nin wagati la dɔw bɛ a laɲinina ko si ka fɔ ka se ka sɔrɔ awa ni bɛnkanikɛla ninnu ye ni u lɔnna n'u ɲɛmɔgɔw ye ko yala karamɔgɔ fɛ nin bɛ se ka kɛ jaabili ye jango jamanadenw ka ɲɛsuma o ye a fɔlɔ ye a filanan don a ko ka karamɔgɔ ɲininka ko an bɛ don min na i ko bi yala aw bɛ miiri ko an ka jamana minnu bɛ Sahel yanfan na olu b'a la ka se ka sikafɔ minnu kɛ yala o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ ko yala a man kan aw minnu yɛrɛ ye tila ɲɛmɔgɔ ye u ka aw fana fara u kan ka se ka aw ka hakilinaw sɔrɔ. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a fɔlɔ ye min ye minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ k'a fɔ an n'u ka sigi ka kuma bon anw ma baasi ye o la an ka jate la parce que ni mɔgɔ dɛsɛra i b'i dɛsɛminɛ de ta ka jɛn n'a ye parce que ko in yɛrɛ ye jɔn ye c'est le problème jɔn de bɛ ka nin kɛ i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn o b'a la mais a tigi ye jɔn ye parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ très généralement n'i y'a tigiw lajɛ hali u ka surafana a ma nɔgɔ u ma mais olu sera ka nin kɛlɛminɛnba in bɔ min u sera ka mɔgɔw terroriser cogo di force jumɛn de b'u jukɔrɔ u sɛmɛnen bɛ mun na bon n'o ma se ka dɔn a ye n'an ka kuma joli bɔn ka jɔ sariya b'o de ɲini ni dɛsɛ nana pourquoi pas n'o bɛ se ka kɛ o de ka ɲi kɛ an kɔni ti ban o ma n'o ɲɛ bɛ sɔrɔ dɔrɔn o de ka kan
parce que mɔgɔ ti ko in ɲɛdɔn ko in bi dibi la de ala dɔrɔn de b'a dɔn force jumɛn b'o kɔfɛ bon farafinna yan an bɛɛ b'a dɔn c'est un si a tɛ gouvernement ye a tɛ jamanadenw ye bon o la ni ko nana ka taa se dutigiw fagali ma ka b'u ka denbayaw kɔrɔ ka taa se jamana yɛrɛ jatigɛli ma bon ni fɛn min bɛ se k'o dilan ni sigikafɔ de bɛ se k'o dilan an n'u cɛ ne kɔni bolo problème man ka ye o la problème man ka ye o la bon i ye min fara a kan minnu bɛ réunion na k'a fɔ u bɛ bɛn ɲini ni fɛn ninnu na bon diinɛmɔgɔw fara man di u kan parce que olu yɛrɛ tɛ diinɛ fɛ o se de t'u ye tɛ diinɛ fɛ dɛ parce que u ka ɲɛmɔgɔw t'a fɛ ni ɲɛmɔgɔ tɛ diinɛ fɛ dɔrɔn kɔmɔgɔ b'o ladege jagoya la an ka diinɛ b'an bolo an yɛrɛ ka cɛsiri ni jija de la n'o tɛ n'i y'a lajɛ Bamako misiri hakɛ min bɛ yen bi silamɛ hakɛ min bɛ Mali la c'est 95% musulmans o ye statistique kɔrɔ de mais sisan a ka ca o ye mais misiri kelen tɛ yen min bɛ bénéficier a ye nin ka courant to yen a kana courant sara mais an bɛ taabolo wɛrɛw dɔn millions milliards bɛ ta ka di minnu ma u k'u ka baaraw kɛ ça y a pas de problème mais n bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn non diinɛtigiw tɛ se ka gɛrɛ u la parce que u tɛ fɛ k'olu ye yɛrɛ Le Mali a de nouveau été frappé aujourd'hui par les terroristes, au moins une vingtaine de morts. Est-ce que le guide a pris la nouvelle et quel commentaire il a fait? Merci. Oui, bon, alhamdoulilah, an ye kunnafoni sɔrɔ malgré nous an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ terroristes ye an ka sɔrɔdasiw ka camp dɔ attaqué mɔgɔ 30 ni kɔ ɲɔgɔn na k'o de fagara bon an kɔni bɛ ala deli de la se foyi t'an ye mais an y'o de fɔ an b'an ka sɔrɔdasiw kɔfɛ parce que olu de ye marifa ta k'u bɛ faso kuma bɔ o la jamana den ɲuman bɛɛ i kan ka y'i ka sɔrɔ militaires kɔfɛ i bɛ se k'u dɛmɛ sira o sira kan i ka kan k'u dɛmɛ o sira kan alors a kɛra sisan 20 janvier min tɛmɛna sisan maa ba yirika de bɔra Bamako ka taa sɔrɔdasiw kɔkɔrɔma don k'a fɔ an bɛ sɔrɔdasiw nɔfɛ et puis an yɛrɛ ye sariya dɔ jɛkulu dɔw sigi an bɛ se ka wariw fara ɲɔgɔn kan cogo min na sɔrɔdasi minnu tora kɛlɛ la u ka famille u denw ka école bɛ se ka kɛ cogo min na ani u musow bɛ se ka lafiya cogo min na yan'u ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ an kelen bɛ k'o labɛn fana kɛ an seko ye min ye a bɛ senna a mɛnna san o san an bɛ dɔ k'a la hali bi an b'a kan pour que sɔrɔdasi ɲɛnɛmaw k'a dɔn hali n'u tɛ yen u ka famille jigi b'u ye an kelen bɛ k'o labɛn kɛ an ka sɔrɔdasiw ye silamɛya tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la an bɛ ka k'o baaraw kɛ miliyɔn caman donn'o na mais jusqu'à présent an b'a kan alors minnu ka saya fɔra an ye bi a y'an sɔrɔ a y'an bila yɔrɔ min na ala de b'a dɔn mais an bɛ dugawu k'u ye toujours ala k'u da yɔrɔ nɛɛma bi minnu banana k'a ɲini ala fɛ ala k'olu kɛnɛya minnu ka kɛnɛ ala k'u kɔlɔsi n y'a mɛn vraiment mais a y'an degun ala sago i sago karamɔgɔ journaliste y'a yira an na ko question min b'u bolo ko o bɔra ka o de bɛɛ kɛ sisan o la ko kuma laban di e yɛrɛ ma ale ni ka dugawu ɲini i fɛ inchallah baara kun d'accord o la an bɛ presse yɛrɛ fo parce que siɲɛ caman ni ne bɛ kuma n bɛ kuma journalistew fana fɛ ni jamana donna ɲɛgan kɔnɔ journal jɔyɔrɔba b'a la ka se ka mɔgɔw lafiya mais ni jamana donna ɲɛgan kɔnɔ fana journal jɔyɔrɔba b'a la k'a tɔ ci
o de la siɲɛ caman an b'a ɲini journalistw fɛ ni gɛlɛya bɛ yen tuma minnu na u k'u cɛsiri u ka ɲuman fɔ fɛn min bɛ se ka jamana basigi fɛn min bɛ se ka bɛn don jamana kɔnɔ u k'u jija ka kuma o kan u ka kuma fana an ka militaires k'u encourager u kana jigitigɛ kuma f'u ye parce que mɔgɔ min b'i ni tɔɔrɔ cɛ n'i y'a lasira n'a bɔra yen tɔɔrɔ b'i sɔrɔ o la chaque fois la an bɛ nin de fɔ journalistes ye an bɛ dugawu k'aw ye baaraba de bɛ aw bolo parce que aw de bɛ diɲɛ bɛɛ kunnafoni o la baaraba de bɛ aw bolo an bɛ dugawu k'aw ye a bɛ baara min na ni ala k'aw nafa n'a ye ala k'a ɲɛ aw bolo ala ka si d'aw ma ala k'a kɛ hakili ɲuman kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ burukina ye burukina faso a cɛ n'a musow y'an bonya a faamaw y'an bonya an ka karamɔgɔw y'an bonya imam dɔw bɔra f'u ka dugu la ani an ka karamɔgɔba dɔw burukina yan ka na bobo kunu pour que ka fara an ka cérémonie na mais sɔgɔmada in na an yɛrɛ taara Kotidugu d'accord an taara yen ka taa karamɔgɔkɛ fo yɔrɔ jumɛn imamba Dedugu imamba fana nana tile an fɛ yan fɔ su in na de a tagara bon c'est à dire fɛn dɔ de don a ka jugu mɔgɔ hakili ma kojugu k'a ye mɔgɔ k'i kanu k'i bonya anw ti dan sɔrɔ nin de la ni nin sera ka kɛ dɔrɔn diɲɛ bɛ lafiya mais anw ka karamɔgɔ caman bɛ yen u m'a faamu u ma kira taabolo in faamu anw silamɛ dama anw bɛ min da ɲɔgɔn kan hali an ni kafiriw t'o da ɲɔgɔn kan bon o min bɛ kɛ an kɔmɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ miiri fo u bɛ siga silamɛya yɛrɛ la ni tiɲɛ don ni tiɲɛ don o de la anw bɛ fɛ nin ka bɔ karamɔgɔw de la an ka se ka ɲɔgɔn minɛ pour que an kɔmɔgɔ yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ o la ne bɛ dugawu kɛ burukina ye ala k'a kisi ala k'a kɔlɔsi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ mali fana ye ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'a kisi n bɛ dugawu kɛ afiriki ye ala ka afiriki kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ala ka hɛrɛ k'an ye u ko sini bana dɔ wulilen dɔ ye ala kana s'an ma yarabi ala kana s'an ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul se baara kundo na an balima dɔw y'a kanu ka kalo belebelew labɛn ka na kɛ ye fo ŋaniya yira lo a bɛ nana ye kelen kelen a y'a bɛɛ ka sɔrɔ fana bɛ ɲɛfɔli kan ne ye karamɔgɔ kan fana y'a sara jugu ne karamɔgɔ kan an b'a fɛ n bɛ sigi kan a ye kuma caman fɔ e sigi wɛrɛ la ala sɔnna k'an bɛ ɲɔgɔn ye ne fana an bɛ ɲɔgɔn ye sani an ka ɲɔgɔn ye don min na ne fana bɛ na ni fɛn dɔ ye ka na yɛrɛ karamɔgɔ la k'an jigi kalifa ta fana ka se k'an dɛmɛ n'a karamɔgɔw kɛ se kɔni tɛ min se min bɛ yen o de ye belebeleba ye se ka fo Kol lebih kol orang
An balimakɛ dɛsɛnkɛla de a yɛrɛ de ye nin bila a bolo la ka na di karamɔgɔ ma. A kɔrɔta. A ɲɛna yɛrɛ de merci merci beaucoup. Ala k'i sara Ala ka hɛrɛ k'i ye minnu ta dira a b'olu labɔ ka dɔɔni international donc bi siri ni ba ɲinɛ ya karamɔgɔ baara siro jara yɛrɛ baara mɔgɔ baara ko fana ka caman donc i nali fɔra min kɛ u y'a laɲini kɛ dɔ ka dɔ d'i ma u ye tableau dɔ dilan tableau in de ye Normalement, nous avons fait AMC International. Site de Internet. Alhaji Umar Belem. Alhaji Umar Belem. Cheikh Soro Abouakar Sidik Awal Sigamza, je suis le PDG du cabinet Awal Consulting. J'ai décidé aujourd'hui, pour l'amour de ce grand homme qui s'est mis debout pendant 40 ans au nom de toute la bannière sacrée de l'islam,
qui n'a jamais cédé à la pression, qui a vendu son âme et sa vie à Allah. En tant qu'expert en communication, il n'a pas pris de fusil, il n'a pas utilisé de bombes, ni de bâtons. Il a utilisé ce qu'on appelle la communication. En tant qu'expert en communication, je viens lui dédier ce diplôme d'honneur en art oratoire et en leadership. Asseyed Ousmane Madana Aïdara est notre papa. C'est un leader incontesté et incontestable pour ce service qu'il a rendu à toute l'humanité. Pour ce service rendu à toute l'humanité, un grand homme. Merci. Merci, c'est gentil. Que Dieu vous récompense. D'accord, ala k'i sara ala ka si di ma ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka garisɛgɛ fo ayiwa an bɛ a kɛ ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alaikum salam ni y'an denkɛ le ka bɔ Burkina tera a nana ni bolimafɛn le ka na di Haruna Aidara ma a Seyid Haruna Aidara a nana ni bolimafɛn le ka na di Haruna ma o bolimafɛn kilo de b'a bolo an ka dugawu kɛ an balimakɛ yɛrɛ bolimafɛn le ɲini ka di Haruna ma mobili lo mobili min bɛ wele ko Chevrolet mobili lo mobili min marque Chevrolet Badara balimakɛ ma Haruna ma sara bɛ ala bolo ala k'i sara ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka si di ma ala ka barika di Toi, tu vas m'entendre, mais on peut donner la route à lui. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bermakna Bengali Dauda. Bengali Dauda ale nana kana foli di karamɔgɔ ma k'a bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sija ale kɛnɛya ni lafiya k'ala k'o di karamɔgɔ ma k'ala ka ni bonya fɛ a wari tuguni 100,000 ko k'o di karamɔgɔ ma k'ala ka 100,000 di karamɔgɔ ma k'a ka di défisew ma déplacé o ma minnu déplacé la ka bɔ na bɔ fara kɔnɔnaw na 100,000 ko karamɔgɔ ko d'u ma 100,000 yɛrɛ karamɔgɔ ta 1,000,000 an balimakɛ nana ye Bangali
ala k'a sara an bɛ fatiha la non a kun t'a kɛ dɔɔni dɔɔni hali kɛ so ma arisi ayiwa an b'aw ta dugawu kɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرجنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين من ان شاء الله Para